আরে বাবেগুড়া রাস্তাকে ভিজিলেন্স তদন্ত করবে আমার দাবি। বাবেগুড়া রাস্তাকে ভিজিলেন্স তদন্ত করবে আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিয়ে নিও। বিজু এক্সপ্রেস ওয়ে যাদব ঢাবা ঠাରୁ বাবেগুড়া ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇছে। ସେ ରାସ୍ତା 6 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ପିଚୁ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର ଆଉ ଜେଇ ଏସଡିଓ ଏକ୍ଜିନର ମାନେ ମିଶିକରି ପିଚୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଗଲା ନା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମର କଥାକେ କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟିଆ ସେମାନେ ଗାଁ ବାଲେକେ ଗ୍ରାମବାସୀକେ ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍। কমপ্লেন কলে আমি এটা করমু সেটা করমু বলিকি। গণতন্ত্র রাষ্ট্রে সমস্তর অধিকার আছে। আজ বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধীঙ্কর ফটোচিত্র সামনারে আমি সমস্ত গণধারণে বসিছু। সে বাবেগুড়া রাস্তার ভিজিলেন্স ইনকোয়ারি করা যাও, সে দোষী ঠিকাদারকে তুরন্ত গিরফ করা যাও, যেই এসডিও এক্সিকিউটিভকে তুরন্ত গিরফ করা যাও এবং যেকোনসি জিনিস भी से रास्तार भूल भटका अच्छे सेटाके तुरंत चिन्हट करी तांकर विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ आउ से जिनिस नहीं हेबा पर्यंत ये धारणाटा कंटिन्यू रहबा। आउ जदि आमर दाबी के सेमन नहीं मानि नेबे बेले दिन रात जेते दिन रहू निश्चित भाव में आम धारणा के कंटिन्यू करमु आर दोषी गिरफ नहीं हेबा पर्यंत आमर कंटिन्यू रहबा। आज्ञा ये जेन आमर बिजू एक्सप्रेस वे रु आमर बाबेगुड़ा के जेन मुख्य रास्ता आसुची से रास्ता रे बहुत दुर्नीतिर कार्य होचे। आज्ञा एक नंबर तो पिचू रे बहुत केन 0 केन 1 इंच केन नहीं भी पड़ला ना। आउ वर्षा रे पूरा प्रथम वर्षा रे फाटी करी करीगला ना। आउ आज्ञा जेन जगह कि 10 फुट 12 फुट हाइट अच्छे जमी चाष जमी ठारू रास्तार उच्चता से जगह ने वाल नहीं देला ना। आम ठिकादार को फोन माध्यम रे भी कहीथिलु आर जगह वाल दिया जाऊ बोली कर कहला के से आमके नियाली के देखे कि आज्ञा ये रास्ता सरला पर जाकर वाल दिया जावा बोली कर कहला। एबे प्रथम वर्षा रे से चाष जमी पूरा फिलअप हो गला ना। आज्ञा